अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू पाक हेल्थ टिप्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। बांझपन और इलाज। हिंदू पाक माशरे में बांझ का लक़ब औरत के लिए मखसूस कर दिया गया है, जो कतई गलत है। अगर मर्द बांझ हो तब भी माशरे को यही बताया जाएगा कि औरत बांझ है और मर्द इसकी मोहब्बत में दूसरी शादी नहीं कर रहा। इस केस में भी अजमत का ताज मर्द के सर पर सजा दिया जाता है। अगर बांझ मर्द मजीद शादी भी कर ले तब भी तशखीस और इलाज के नाम पर अमूमन कुर्बानी का जानवर औरत ही को बनाया जाता है। हमल कब ठहरता है? औरत के तौलीदी निज़ाम का सेटअप ऐसा है कि एक तारीख से दूसरी तारीख तक के दरमियानी 28 से 30 रोज़ में से किसी एक दिन अंडा खारिज होता है। ये दिन अमूमन अगली मुमकिना तारीख से ठीक 14 दिन पहले होता है। ये अंडा 12 से 24 घंटे के लिए निज़ाम तौलीद में ज़िंदा रहता है, जिसके बाद गिर जाता है या ज़ाया हो जाता है। अगर किसी भी वजह से इन 24 घंटे में ज़ौजैन के माबैन दूरी कायम रहे तो बाकी तमाम माह में हमल होने का इम्कान तकरीबन ना होने के बराबर होता है। हर माह में एक ख़ास दिन के 24 घंटे यानी सिर्फ एक मुकम्मल दिन जो हमल के लिए मौजू है, इसे जहन में रखें तो औरत के हिसाब से एक साल में सिर्फ 12 दिन हमल के लिए मौजू होते हैं। इसी तरह खातून के अंडे खारिज होने का दिन हमेशा 100% दुरुस्तगी से बताना मुमकिन नहीं होता, इसलिए इसे भी एहतियातन मुमकिना दिन से एक दिन पहले और एक दिन बाद तक समझ लीजिए, यानी इन मखसूस 24 घंटों को मज़ीद 48 घंटे के हिफाजती हिसार में लें ताकि हमल का चांस मिस ना हो। साइंस इस वक्फे को ज़रखेज़ी की खिड़की या फर्टिलिटी विंडो कहती है और इसका कतई वक्त बेज़े के खराज से पहले के 12 से 36 घंटे मानती है। अब इस मखसूस वक्फे में हमल का ख्वाहिशमंद जोड़ा कोई पिकिंग या दावत कबूल ना करे, यानी घर पर रहे, और हमल की ख्वाहिश ना रखने वाले ज़ौजे इन मखसूस दिनों में ख़ास परहेज़ करें। मर्दाना जरासीम की ज़नाना निज़ाम तौलीद में 5 रोज़ की मुमकिना ज़िंदगी के पेश नज़र हमल के लिए मुफीद 3 रोज़ से भी 5 दिन का फ़ासला रखें। इस तरह के बचाव से ज़ौजैन में से हर दो का किसी भी तकलीफ दे और मज़र सेहत माने हमल, अद्वियात और सर्जरी से बचाव मुमकिन है। मर्द के टेस्ट। मर्द की ज़रखेज़ी के लिए ज़रूरी है कि इसके खुलिये मुनासिब मिकदार में सेहतमंद तौलीदी खुलिये पैदा कर रहे हों और ये खुलिये कारगर तौर पर अंदाम नहानी में दाखिल किए जाएँ, जहाँ से ये बेज़े तक का सफ़र अच्छे तरीके से मुकम्मल कर सकें। मर्द के तमाम तर टेस्ट इस सारे अमल के दौरान दरपेश किसी भी रुकावट और मुश्किल की जांच के लिए किए जाते हैं। अमूमी तिब्बी मुआयने और तौलीदी अज़ा की जांच के बाद मंदरजा झेल टेस्ट किए जाते हैं। नंबर 1, मादा मनोया की जांच। एक मर्द से 1 से 2 मुख्तलिफ औकात में हासिल शुदा नमूनों की जांच की जाती है। नमूने के हिस्सों का तरीका मुतल्लिका डॉक्टर या लैब असिस्टेंट समझाता है। नमूने के हसूल का तरीका मुतल्लिका डॉक्टर या लैब असिस्टेंट समझाता है। मखसूस हालात में पेशाब में मनी की मौजूदगी की पड़ताल भी की जा सकती है। नंबर 2, हार्मोन टेस्ट। खून के मुआयने से मुख्तलिफ मर्दाना हार्मोन मसलन टेस्टोस्टेरोन और दीगर मसलन थायराइड, प्रोलैक्टिन या LH वगैरह की मिकदार मालूम की जाती है ताकि किसी कमी बेशी को दूर किया जा सके। नंबर 3, जीनियाती टेस्ट। ये देखा जाता है कि कहीं बांझपन किसी मौरूसी मर्ज का शाखसाना तो नहीं। नंबर 4, खुशिये की बायोप्सी। चुनिंदा केसेस में खुशिये की कुछ हिस्से का नमूना बजरिया सर्जरी हासिल किया जाता है ताकि न सिर्फ बांझपन की तशखीस की जा सके बल्कि खुशिये में मौजूद जिंदा तौलीदी खुलिये हासिल और महफूज फ्रीज किए जा सकें, जिन्हें बाद में असिस्टेड प्रोडक्शन मसलन टेस्ट ट्यूब में इस्तेमाल किया जा सकता है। नंबर 5, एमचिंग स्टडीज़। कुछ ख़ास केसों में दिमाग की MRI, खोपड़ी का एक्सरे, बोन मिनरल डेंसिटी, स्क्रोटल खुशिया दानी का अल्ट्रासाउंड, इस डिफरेंस खुशिये की रगों में रुकावट जांचने का टेस्ट करवाया जाता है। नंबर 6, मज़ीद खसूसी टेस्ट। इंतहाई ख़ास केसेस में चंद मखसूस टेस्ट भी कराए जा सकते हैं, मसलन तौलीदी खुलिये की सेहत और क्वालिटी चेक करने के लिए या DNA में कोई एबनॉर्मलिटी कंफर्म करने के लिए। खातून के टेस्ट। औरत की ज़रखेज़ी और बराबरी का दारोमदार इस हकीकत पर है कि इसकी बेज़ा दानियाँ सेहतमंद बेज़े पैदा करें। इसका तौलीदी निज़ाम इस अंडे को बेज़ा नालियों से गुजरने और मर्दाना खुलिये से मिलने की सहूलत मुहैया करे, बराबर अंडा ट्यूब से रहम तक जाने और रहम की अंदरूनी झिल्ली से चिपकने के लिए आज़ाद हो। औरत के टेस्ट इसी अमल में मौजूद किसी भी रुकावट या मुश्किल को जांचने के लिए किए जाते हैं। अमूमी तिब्बी मुआयने और गायनाकोलॉजिकल मुआयने के बाद किए जाने वाले टेस्ट पे हैं। नंबर 1, अंडे के खराज की जांच। खून के मुआयने से हार्मोन्स की मिकदार मालूम की जाती है ताकि पता चलाया जा सके कि नामुनासिब मिकदार में अंडे बन और खारिज हो रहे हैं।
تاکہ پتہ چلایا جا سکے کہ مناسب مقدار میں انڈے بن اور خارج ہو رہے ہیں یا نہیں۔ نمبر 2، ٹیوبز کا ٹیسٹ۔ یہ ٹیسٹ جیسے کہ اس کے نام سے ظاہر ہے، رحم اور اس سے ملحقہ ٹیوبز کی شکل، صورت اور ان میں موجود کسی رکاوٹ یا خرابی کا پتہ چلانے کے لیے کیا جاتا ہے۔ اس ٹیسٹ میں ایک دوا کنٹراسٹ جو سیاہ ایکس رے پر سفید رنگ کی تصویر بناتی ہے استعمال کی جاتی ہے۔ یہ دوا ایک نرم لچکدار نالی کے ذریعے رحم میں داخل کی جاتی ہے۔ اس دوران ایکس رے یا فلوروسکوپی کی جاتی ہے۔ فلوروسکوپی یا سیلائن انفیوژن سونوگرافی کا آج کل زیادہ شہرہ ہے، جس میں کنٹراسٹ کی بجائے نارمل سیلائن اور ایکس رے کی بجائے فلوروسکوپی یا الٹرا ساؤنڈ کیا جاتا ہے۔ بانجھ پن کے علاج کا دار و مدار مندرجہ ذیل 4 نکات پر ہے۔ نمبر 1، بانجھ پن کی وجہ کیا ہے؟ نمبر 2، بانجھ پن کا دورانیہ کتنا ہے؟ نمبر 3، زوجین کی عمر کتنی ہے؟ نمبر 4، زوجین کی ذاتی خواہش کیا ہے؟ یاد رکھیے، بانجھ پن کی کچھ وجوہات ناقابل علاج ہیں۔ جب بھی بنا علاج کے خود بخود حمل نہیں ٹھہرتا تب مدد لی جانی چاہیے۔ بانجھ پن کا علاج معاشی، جسمانی اور نفسیاتی طور پر مشکل اور مہنگا ثابت ہو سکتا ہے۔ نیز دوران علاج زوجین کے وقت عزم اور بلند حوصلہ کی بے حد اہمیت ہے۔ مرد کا علاج۔ مرد کے علاج میں ازدواجی تعلق سے متعلق مشکلات کا حل اور مردانہ تولیدی خلیوں کی کمزوری کا علاج کیا جاتا ہے۔ نمبر 1، لائف سٹائل تبدیل کریں۔ زندگی معمول کا جائزہ لیجیے، اسے بہتر بنانے سے بانجھ پن پر قابو پانا آسان ہو جاتا ہے۔ مثلاً غیر ضروری ادویات و منشیات کا استعمال ترک کر دیں۔ مضر صحت اشیاء مثلاً سگریٹ اور انرجی ڈرنک سے پرہیز کیجیے۔ پابندی سے کھلی فضا میں ورزش اور چہل قدمی معمول بنائیے۔ زوجین کی قربت میں اضافہ اور وقت کی بہتری۔ ہفتے میں 2 سے 3 بار ایسی عادات سے پرہیز جو زرخیزی میں کمی کا باعث ہوں، مثلاً بسیار خوری، موٹاپا، رات دیر تک جاگنا، اسموکنگ، ڈرنکنگ وغیرہ۔ نمبر 2، ادویات۔ ایسی ادویات موجود ہیں جو تولیدی جرثومہ کی مقدار اور معیار میں بہتری لاتی ہیں اور خصیے کی کارکردگی بڑھاتی ہیں۔ آپ کا معالج آپ کی تشخیص کے مطابق ایک یا زیادہ ادویات تجویز کرتا ہے۔ نمبر 3، سرجری۔ چند کیسز میں سرجری کے ذریعے سپرم کے بہاؤ میں رکاوٹ دور کر دی جاتی ہے یا پیشاب میں سپرم کا اخراج کنٹرول کر لیا جاتا ہے۔ نمبر 4، سپرم ریٹریول تولیدی خلیوں کا حصول۔ سپرم کے اخراج میں رکاوٹ یا مادہ منویہ میں سپرم بے حد کم تعداد میں ہوں تو مرد کے خصیے سے سپرم حاصل کیے جاتے ہیں۔ عموماً یہ سپرم اسسٹڈ ریپروڈکشن میں استعمال کیے جاتے ہیں۔ ایک تجویز یہ بھی ہے کہ اسسٹڈ ریپروڈکشن کے لیے ایسے مرد مریض جن میں سپرم کی مقدار بہت کم ہو، ان کے 2 سے 3 نمونے مناسب وقفے سے حاصل کر کے فریز کر لیے جائیں۔ جس روز پروسیجر کرنا ہو ان تمام نمونوں کو ملا کر ان نمونوں سے بہتر مقدار میں سپرم حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ اس طرح اس کمی پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ علاج کی پیچیدگیاں۔ بانجھ پن کے علاج میں درج ذیل پیچیدگیوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ ایک سے زیادہ حمل ٹھہرنا، یہ سب سے عام اور خوبصورت پیچیدگی ہے۔ خوبصورت اس لیے کہ ایک کی کوشش کرتے کرتے 2 یا 3 یا زیادہ بچے کی مشت جھولی میں آ جائیں۔ عموماً ایک حمل میں جتنے زیادہ بچے ہوں گے، وقت سے پہلے پیدائش کا خطرہ اتنا بڑھتا چلا جائے گا۔ اسی طرح دوران حمل ہونے والی بیماریاں مثلاً شوگر کا خطرہ بھی کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ وقت سے پہلے پیدا ہونے والے بچے کی صحت اور زندگی کو بھی مختلف شدید خطرات لاحق ہوتے ہیں۔ علاج سے پہلے ڈاکٹر سے بات کیجیے کہ کس طرح ایک سے زیادہ حمل ٹھہرنے سے بچا جا سکتا ہے۔ شکریہ۔